Hainu hai Poultry farm ni Mwnam Bahai de Yongsa Kuksanani Jwngjalno Bisramgons Jwngjalno Lukurok Chechori mai Lahar Kaswlaikha Lahar Kasumuni Koktuma Manka Hankeno Patimung Thayo Thangjoka Sipaijula DM Dr. Siddharth Sibjeswal Party Munute Kuksanani Bisingte Shawamanka BJP Ozama Roton Devnath ni Paisha Poultry Farm Tongwani Hene Kiaba Poultry Farm ni Bahai Mwnam de Thambuni Bagai Amchaini Lukurok ni Bisingo Nukjaka Dalbidal Jwngjalno Khoboi Bemar Akorok Manjakmani Kami Amchayo Toni Lukurok ni Bisingo Paitoka Party Munurugui Karakshala Poultry Farm ni Mwnam Bahai de Yongsa Kuksanani Jwngjalno Bisramgons Jwngjalno Lukurok Chechori Lahar Kaswlaikha Party Munute Kuksanani Bisingte Shawamanka Roton Devnath no Habang ni bakak tuibo shakla no ruzaka hane poultry farm no rugai daki shaktar mong lahar mani bagai fiaba aba mungsha khunju kandia roton devnath paito gotai mungsha lama kori ongoi Bisramgons Jwngjalno Lukurok Bisram mai lahar kotor Kaswlaikha को लेकर कोई न्यूसेंस था यहाँ पे इंक्वायरी हो रखी थी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इनको वार्निंग दिया गया था इन्होंने कोई करेक्शन नहीं किया है तो आज उसका दोबारा इंस्पेक्शन करके क्लोज करा देंगे पोल्ट्री फार्मेर लेके माछी लेके तो থাকতে পারে না মানুষে খাইতে পারে না এরপর দূর বন্ধ আছে হ্যাঁ তান্ডে এক বছর হইছে এরপর তো মাইনে হইছে এরপর 2 মাসের আগে টাইম দেওয়া হইছে আপনি কি করবেন করেন 15 দিনের টাইম দাও ঠিক আছে 15 দিনের টাইম দিলাম 15 দিন পরে আবার 2 মাস টাইম দিলাম 2 মাস টাইম দিছি পরে তাইলে কোনো কিছু করলো না ডেলি গিয়া কিটা জানি একটা কথা পাতা ওষুধ দেয় দিলে মাছটি মরে আবার ফালতু করে হ্যাঁ কেউ খাইতে পারে না হ্যাঁ কখনো আমি বাড়িতে আইছি কাজ থেকে আমরা দিন মজুরি খাও না পয়সা গুলো তুমি বাপলে কত করি কইলে আমরা দুনিয়ার বাচ্চা লোক পিতা Lahar Kasumuni Koktuma Mankino Thangjoka Sipaijula DM Dr. Siddharth Sibjeswal Ashur Lahar Kotor Kaso Zakmani bai khangni bakhangno mathak zaka thanglai sho aba bai thangfai khlaini Lukurokni bisingo nukjaka dalbidal jungjal Party Munurugui Amchaini nukjaka flaka fla Bishal Chini Khorang